rồi có một bác sắt à? Hả? আপনি সুন্দর সব ঠিক আছে গরম কিচেনে ছিল siu bay malai mana tam buti ke malai lekhe tam nitei koplam salai हामबाय बेसिकली सोंथिनि अ मेमोरेन्डाम नम्बर मानेखे नर बुसियो ओ थानाय कयेकदिन आगे 110टा पोस्टनि बागै जे रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि बेपाराव दैनाय जे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै थांखानि प्रश्नपत्र ताय उत्तर पत्रबो लिक आउट माने बेपाराव सोंथिनि अ सिनि रेसपेक्टेड सीयू नि थानि जों डेपुटेसन होफैमानि अ डेपुटेसननि मेन कक गांखे नर कितेसा अ रिक्रुटमेंट खालामनानै उबो नाफिनाय जायागो माने तेसे कन्डाक्ट खालामफिनाय जा तुमुं खालाम गांखे जत कैंडिडेट प्राय 27,000 कैंडिडेट जे दंगायरनो बरक जे रां रमानि आ रांनो किफिलिरि नांगै जों सिनि टीएसपी तरफ থেকে आबो सोंथिनि दाबि खालामो आबोनि बिनिमय बा आबोनि बेपाराव सिनि दिननि सीयू साहेब बो बिस्तारित थिना क सुनो सायखनारका अमेमोरेन्डामनि इस्यु न तैनाय ताबुक नर बो पॉइंट बा बो तिखेनार सुनो मुसं आबोसे साजिसन osa no tini je siu bay malai siu tam ne kok rakha tau बो कग रखासना तिनि अ जे लिक आउट नखा अब नि चाप्टार तनै तेइस बरक इलेक्शन आर सरी एग्जाम कन्डाक्ट खायनाय बुफोर ओंखाके जुलाई मासनि 7 तारिख नि एखेबा 14 तारिख नि बिसिंगो बरक 3 दिन एनाउंस खायनाय ते कयदिन बिसिंगो ताई अकक जों सामानि जे सरी एग्जाम जदि कन्डाक्ट नि आखाके जे कैंडिडेट रक आसो खयदानि खा बरक जेबेबे रां करितेतै थमै रफाकिया आरांनो किखलिरनानको बरक साव ना सोंबंनो किखलिरिया फियाबा बरक तेइसा कन्डाक्ट खायनाय बरक कुटाय फिटी नाया अबबायनो बरक तेइसा कन्डाक्ट खायफिनाय je body bolok je chairman je sanaman a chairman अब रिकन्स्टिट्यूट खायजानाय रिमुभ खायजाका सिनि जे चेयरमैन तमनि आ चेयरमैन डीएम जमातियानो बरक नखरि रेखा इवेन नांखांके अ बोर्ड मेम्बर बिसिंग जे कयेकजनबो बरक कारि रनाय टोटाल रिकन्स्टिट्यूट खायजानाय आबो बतिनि कग रेखा kotal bai beso to song jakha tau चंग जायखो बर इमिडिएटली आबो चंग tau dm साहब ने जे ta poto tongmani o chairman siminda nor na je चेयरमैन तो नरजाखा बो तो नरजागैन थांखा बिन जागाव ते खरकसा चेयरमैन चंगजांनाय ताई खरकसा खरंनै मेम्बर बो कताल चंगजांनाय तिनि सिनि सीयू साहेब सुनो आसास रेखा एजुकेशन सिनि जराव जों 320 जना केबिटी रु कमतिटिंग आ उदाहरण बसं तिनि आ समय दमतिंग हामबाय नंगा जातन थाबाय सिनि पार्टी टीएसपी तरफ থেকে प्रतिबाद माखायो अबंखा एडीसी प्रशासननि इतिहास अबन একটা নজির স্থাপন খাইকা খুব লজ্জাজনক जों ধিক্কারজনক যে একটা বহুত গুরুত্বপূর্ণ সেরকমই লাইফ নতুই এই যে নেগলিজেন্সি একটা অর্ডিনারি বেসরকারি সংস্থান অসুখ ইনফ্রাস্ট্রাকচার টং টঙ্গই অরব
একটা সংস্থা বেসরকারি সংস্থানৰ বিবই প্রিন্টিং বা জেরক্স ফার্দার ফিউচারত টাউনথং তিনি সিউসাহেব গছে নাহাকা সেকেন্ড টাইম যখন কনস্টিটিউট খাইজাগান বা এক্সাম নাহানানি নিনি পেপার্স প্রিন্টিং খাইমানি পরে একটা স্ট্রং রুমত তঞ্জাকনাই সম্পূর্ণভাবে পুলিশ গার্ড হই একজন অথরাইজ পুলিশ অফিসার তংনাই বিনি দায়িত্বে তংনাই তে ভবিষ্যৎ মতে উনিয়াতে এই নেগলিজেন্সিও হয়তোবা সাবনি উদ্দেশ্য তং বদ উদ্দেশ্য তং আবার ফেলিওর হিনমাইয়া আবার ফেলিওর হিনমাইয়া যদি ইন্টেনশন বই হিনমানো তিনি পাবলিক কমেন্ট খাইতো অদৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মারি নাই তারপরে এডিসি প্রশাসন তো তিনি কাতালিয়া কত জোট আমল থেকে মাঝখানে বামফ্রন্ট শাসন খাই থাকা ওরা অফিসার নয় ইনএফিসিয়েন্ট হিনকা উচ্চ শিক্ষিত অফিসার্সনি অভাব রক হিনমানি আবার বেলাই খাই চিনি তিপ্রাসা অফিসার নেগলা খাইমা লাইও আবার যে আপনি খাই কমেন্ট খাই দंखाय এডিসি প্রশাসন বিনি প্রশাসন যন্ত্র ন আবার খাই দंमानि हिंगाय जों दिक्कार जानो और तो तीन नतून रिक्रुटमेंट गया